Hi guys, welcome on my video. Welcome to my My channel. soda pop! Wait na, bibigyan sa kitulo ni mami. Paano? 1 plus 1, 2. Sige na yan, baby. So faster. Sige na, ilutan na si mami. No, gay na ay, maigo. Karang ulo mo sa akon, makakas na. Nami, abeng. Kapit ka na nga. 10 seconds. Dali pa, baby. Mama. Mama, baby. Guys, sakit. Dali pala, bingo. Mama, bingo. Dali, di pala, bingo. Beng. Hindi. Naku, love tutu. Nasaga. Pinakong. Ay. What? Sige ka na, may massage. That is again. Sana tunok. Ito yun. Tunok. Mantasikina. Sige na. Ano na, man ako muhuk. Okay, kasakit. Sige, go. Ito yun. Tunok ako eh. Nakakabokalbo man. Dali, ana. Ano nga lang ako? Kaya naman man. Ako ay. Halo! Lalapit na. Ito yun. Kaya guys, sakit-sakit na. Bis na maayos si mami. Nadugang na ng sakit. Headache. Tapos. Last na, nalapit na. Ama na 30 minutes na lang. 30 seconds na lang galit. 2, 3, 4, 6, 7. 6, 7. Ama na pag ina. May luti-luto na mo. Okay. Hindi. Siya. Hindi na ako labs.